جو ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیا کرو. پہلا پوائنٹ کیا ہے جی؟ مانگنا کس سے ہے؟ خدا سے. کسی انسان سے نہیں مانگنا. خدا آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے بہن بھائیوں کو، آپ کے آس پڑوس کو، آپ کے باس کو، کسی کو بھی تیار کرے گا. وہ زمین سے نکالے، آسمان سے گرائے، آپ کو دے گا، بشرطہ کہ آپ 100% اس پر کیا کریں؟ توکل کریں. 100% آپ کیا کریں؟ توکل، اس پر بھروسہ کریں. نمبر 2، خدا یسوع مسیح نے لوکا کے انجیل 6:38 آئے، کوئی نکال کے پڑھے تو اچھا رہے گا. دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. دوسری جو آپ کو ٹیبلٹ میں دے رہا ہوں، گولی دے رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ دوسری میڈیسن کیا ہے؟ دیا کرو. اچھا یہ بڑا مشکل کہانی ہے، یہ بڑی مشکل بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک پادری صاحب نے مجھے بات سنائی اور اس نے کہا کہ وہ جو ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ دل لے لے میرا پیارے یسوع، اسے تو نے بنایا ہے اور میری جیب کو ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ اسے میں نے کمایا ہے. ہاں جی، دل لے لے میرا پیارے یسوع، اسے تو نے بنایا ہے اور میری جیب کو ہاتھ نہ لگائیے، میں آپ کو کمایا ہے. دیا کرو، یہ کس نے فرمایا؟ یہ خدا یسوع مسیح نے فرمایا. اصل بات کیا ہے؟ یہ جو دینا ہے یہ خدا کی صفت ہے. ہلیلویا. یہ کس کی صفت ہے؟ خدا کی صفت ہے. خدا دیتا 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 رہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ صرف مجھ سے مانگو. کیوں جی؟ دیتا ہے نا. خدا تو سب کو دیتا ہے اور کسی کو جتاتا بھی نہیں ہے. یہی بات خدا یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو سکھائی، بڑی نوع انسان کو سکھائی. دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. مختصر سا قول ہے پر بڑی کام کی بات ہے. کہا جاتا ہے کہ جو ملک ریاض ہے وہ غریبوں کو بہت دیتا تھا، کھلاتا تھا، ان کا خیال کرتا ہے. ہم نہیں جانتے لیکن کچھ نہ کچھ بات میں حقیقت رہتی ہے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دینا سیکھا. وہ غریب تھے بالکل، لیکن وہ دینا شروع کیا انہوں نے غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، ایسے لوگوں کو جو واقعی قابل رحم ہے. جب ان کو ان پر رحم آیا تو انہوں نے ان کو دیا. یہاں بات صرف چرچ میں دینے کی نہیں ہے، صرف پادری کو دینے کی نہیں ہے. آپ نے خدا کے لیے دینا ہے جہاں آپ کو اچھا اور درست لگے، جہاں آپ کا دل مانتا ہے کہ میرے خداوند کا کام ہوگا، اس میں میرے خداوند کا جلال ہوگا، اس میرے بھائی کی، بہن کی، بچے کی، بیٹی کی، بیٹی کی، بیٹے کی، ان کی ہیلپ ہو سکے گی، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اس لیے کہ ہمارے خداوند نے کیا فرمایا ہے؟ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. دینا جو ہے وہ خدا کی صفت ہے اور مانگنا کس کی صفت ہے؟ بندے کی صفت ہے. دینا خدا کی صفت ہے اور مانگنا کون مانگتا ہے؟ بندہ مانگتا ہے. بندے کو مانگنے کے لیے کہا گیا ہے کہ بندہ خدا سے مانگے، بے دریغ مانگے اور وہ دیتا ہے اور بے دریغ دیتا ہے. دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. خدا یسوع مسیح نے پہاڑی بات میں کہا تھا اپنا خزانہ زمین پر جمع نہ کرو بلکہ کہاں پر جمع کرو؟ یہی ہے خزانہ جمع کرنا. جب آپ کسی غریب کی ہیلپ کرتے ہیں تو آپ آسمان پر خزانہ جمع کر رہے ہیں. جب آپ کسی بزرگ کی مدد کرتے ہیں تو
सहारा बनते हैं, किसी को रोड क्रॉस कराते हैं, किसी के लिए आप प्यार और मोहब्बत का जज्बा पेश करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप आसमान पर खजाना जमा कर रहे हैं। देने से मुराद सिर्फ पैसा नहीं है, आपकी खिदमत हो सकती है, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप किसी की मदद करते हैं, वो भी देना है। आप क्या देना चाहते हैं, आपके पास से किसको क्या फायदा हो सकता है, ये आपका नुक्ता नजर होना चाहिए। आज के दौर में लोग इस तरह से नहीं सोचते। लोगों का क्या ख्याल है, वो सबको देखते, सबको देखते और कहते हैं किस किस से मुझे क्या क्या फायदा हो सकता है। क्यों जी? ये नहीं सोचते कि मुझसे मेरे भाइयों को, बहनों को, जान पहचान वालों को क्या फायदा हो सकता है। वो खुद फायदा नहीं लेना चाहते, बल्कि सबसे फायदा लेना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। जब हम सच्चे दिल से देने लग जाते हैं, अगर किसी ने आयत निकाली है तो पढ़े, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। आगे, आपने सुना ये, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। किस तरह से? अच्छा पैमाना दाब दाब कर, हिला हिला कर और लबरेज करके, उत्तों तक भर के, हाँ जी, कन्ना तक भर के दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। किस तरह से दिया जाए? अच्छा पैमाना। अच्छा पैमाना कैसे भाई जी? दाब दाब कर, हिला हिला के, लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डाला जाए। ये है खुदा की मर्जी। आप जब देना सीख जाते हैं, जब आप देना शुरू कर देते हैं, तो कोई मुश्किल बाकी नहीं रहती। हमें देने की समझ नहीं आती, हम यहां तक कि हमें खुदा को देने की समझ नहीं आती। बहुत सारे लोग जब सैलरी उनको मिलती है, 20,000 सैलरी मिली, फिर वो क्या करते हैं जी, घर आके सारा टोटल बनाते हैं, कहां पैसा खर्च करना है, हाँ जी। उसके बाद फिर हिसाब निकालते हैं, अच्छा कितने पैसे बचे जी, तो पैसे बचे ही नहीं तो क्या करें, हाँ जी। भाई सबसे पहले खुदा का हिसाब निकालो ना, क्या ख्याल है? 20,000 में से सीधा हिसाब है 2,000 तो खुदा का है, बाकी आपके, बाकी का हिसाब बनाओ, उसको तो निकाल के खुदा को दो ना, वो तो हिसाब ही सीधा है। बाकी तो हिसाब आपको जमा करना पड़ेगा। आपको शायद दुकान वाले को पूछना पड़ेगा कितने पैसे हुए, और घर में क्या क्या चीज चाहिए आपको पता करना पड़ेगी। पर इस बात का तो आप जब सैलरी लेते हैं उससे पहले ही पता है कि नहीं पता? फिर बाद में कहते पैसे नहीं सोचते। यही है प्रॉब्लम, हम देना शुरू ही नहीं करते। जब देना शुरू नहीं करते तो हमें मिलता नहीं है। मांगते बहुत है लेकिन देते नहीं है, और अक्सर मांगते भी गलत जगह से। खुदा से मांगे और देना शुरू करें। हैकल में खड़ी हुई एक गरीब औरत ने कितने पैसे दिए थे? कितने थे वो उसकी कुल खैरात थी, उसके पास सारे ही पैसे वही थे। उसने सोचा मैं इसमें से अब क्या कम करूं, हाँ? उसने कहा मैं कम क्या करूं, इसमें से कम नहीं कर सकती, ये सारे डाल देती हूं, कोई बात नहीं। वो शर्मिंदा थी, आए खुदावंद मैं तेरे दूर कुछ नहीं ला सकती, मेरे पास है ही कुछ नहीं, इतना थोड़ा सा है, चलो जो मेरे पास है सब दे देती हूँ।
खुदा मेरे पूरा करेगा। उसे दे दिया तो खुदा यीशु मसीह ने उसकी तारीफ की और क्या कहा, इसने क्या किया जी, इसने सबसे ज्यादा दिया। एक बेवा औरत, उसके पास खुदा का नबी गया, क्या नाम था नबी का, एलीशा नबी गया, और क्या हुआ, वो औरत लकड़ियां चुन रही थी। एलीशा नबी क्या था, एलिया, मुकद्दस एलिया गया और उसने कहा तू मेरे लिए पानी लाना। वो पानी लेने जा रही थी और पीछे से आवाज आई, एक रोटी भी बना के ले आना बहन मेरी। ये बात तो उसके लिए बहुत मुश्किल थी। उसने कहा आका एक ही रोटी का आटा है, वही आपने खाना है, मैंने और मेरे बच्चे ने, और उसके बाद हमने मर जाना है, इसलिए वो तो मैं नहीं दे सकती, वही तो है हमारे पास, और कुछ है ही नहीं। उसने कहा नहीं नहीं चल कोई नहीं, तुम मेरे लिए बना के ले आ। जब वो बना के ले आई तो क्या हुआ आगे, वो उसका मटका पता नहीं कैसे भरता ही जाता था, और उसका ना तेल खत्म हो रहा है ना आटा खत्म हो रहा है, दुनिया कैद से मर रही है, क्योंकि उसने क्या किया, पहले खुदा को दे दिया। लोग पहले नहीं देना चाहते, लोग बाद में देना चाहते हैं, बाद में कुछ बचता ही नहीं है। जब आप पहले देते हैं तो फिर आपको कैलकुलेशनें करने की जरूरत नहीं रहती। वो देता है और कैसे देता है, अच्छा पैमाना दबा दबा कर, हिला हिला के और लबरेज करके हमारे पल्ले में डालता। अगर आपको तकलीफ है, आप गमज़दा है, आप परेशान हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, रोए गिड़गिड़ाए चिल्लाए अपने खुदावंद के सामने और खुदावंद को कहे ऐ खुदावंद तू मेरी मदद कर। आप किस भी उम्र में इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप 10 साल के, 5 साल के, 15 साल के, 50 साल के, 60-70 साल, कोई बात नहीं, उससे मांगे, बशर से ना मांगे, इंसान से ना मांगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि इंसान से मांगने वाला कौन है, मलाऊं है। और दूसरी बात, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, इसलिए कि देना किसकी सिफ्त है, खुदा की सिफ्त है। जब आप खुदा की तरह बंदों की मदद करना शुरू करते हैं तो फिर खुदा आपकी जगह पर खड़ा होकर आपको तमाम तरह की बरकतों से माला माल कर देता है। क्यों जी, हालेलुया।